अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आज वजीर आज़म इमरान खान ने फिर अपने पार्टी रहनुमाओं तर्जमानों को हदायत दी कि किसी तरह भी डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, जो चोर हैं उनको चोर कहना चाहिए। लगता यूं है कि पूरे मुल्क की सियासत इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी या इस तरह के मामलात पर अटक कर रह गई है। अब तो मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को वापस आ जाना चाहिए। हालांकि जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ये बात कही थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं को ये बात नागवार गुजरी थी। लगता यूं भी है कि करप्शन केसेस में मियां शहबाज शरीफ को हुकूमत सजा नहीं दिलवा सकी। अब झूठा बयान हल्फी दायर करने का मामला कोर्ट में ले जाकर हुकूमत वार करना चाह रही है। सच्ची बात तो वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने बता दी। उन्होंने बरमला कह दिया कि अमेरिका नाराज है, अमेरिका के दबाव की वजह से IMF ने बहुत सख्त शराइत लगाई हुई हैं। हम इन शराइत को पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमती मिनी बजट अभी तक पार्लियामेंट में फंसा हुआ है। आज भी वजीर आजम इमरान खान ने अपनी पार्टी के साथ यही मशावरत की। हुकूमत को अलबत्ता ये यकीन है कि हम ये बिल पास करवा लेंगे, हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे आज रूबरू हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, रुकने कौमी असेंबली PTI। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर अफनान खान साहब, नून लीग के रहनुमा हैं, और हमें ज्वाइन किया है जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब ने, पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहिबा, ये वैसे बड़ा अजीब इत्तफाक है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी कहते हैं मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएं, मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं वापस आ रहे हैं, नून लीग भी कह रही है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, और PTI भी कह रही है कि मियां नवाज शरीफ वापस आए। ये सारे एक पेज पे क्यों और कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं। आपको याद है कि 2019 में क्या कह रहे थे? हमें ये कह रहे थे जालिमों इलाज के लिए जाने दो, नवाज शरीफ की जिंदगी खतरे में है। 2020 में इन्होंने कहा था कि अब ये जो है ये अपना इलाज ही कराएंगे, या अगर उनको इंसाफ की तवक्को होगी तो वो तशरीफ लाएंगे। अब की सूरत हाल आपके सामने, और अब जब 2022 का होने लगा था तो ये कह रहे थे वो शेर वापस आ रहे हैं। तो हमने तो तब भी कहा था वो शेर आए, हम एयरपोर्ट पर खुद रिसीव करेंगे, बाहिफाजत हम उन्हें जेल लेकर जाएंगे, हारों के साथ, रेंटा क्राउड के साथ। पर अच्छा साहब, हम तो कहते हैं आए तो सही, एक दफा आए, आकर हमारी तो देखिए पेमेंट्स फंसी हुई है, हमारे अवाम का पैसा फंसा हुआ है उनके पास, इसलिए हम तो जिसे कहना वो दीदा दिल फरशिरा किए बैठे है, क्योंकि पूरे कौम की पेमेंट फंस के बैठी है। उन्होंने अवाम का जो करप्शन किया हुआ पैसा है वो अवाम को वापस करना है, हमारा तो बनता है। अब बाकी पार्टियों के बारे में तो मैं उनके स्पोक्स पर्सन, पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन आपके पास हैं, या फजलुर रहमान साहब के स्पोक्स पर्सन बेहतर बता सकते हैं कि इनको क्या डर है कि वो अकेले डील ना कर ले, इनको क्या डर है, वो क्यों उनको लाना चाहते हैं। हमें एक ही डर है, हमारी कौम की पेमेंट फंसी है, वो इसी तरह से है कि वो जिसे कहे ना कि कर्ज लेने वाला जो है ना, वो जिससे उसने कर्ज ख्वाह का, इसी तरह से इंतजार करते। PTI तो इसलिए इंतजार करिए कि कौम के पैसे फंसे, आए कौम की पेमेंट दे, लूटा हुआ माल वापस करे, जेल में अपनी सजा पूरी करे। इससे ज्यादा हमारे नजदीक उनकी कोई हैसियत नहीं है। हम ये समझते हैं एक इंसान भगोड़ा है, एक इंसान इश्तिहारी है, करप्शन करके, बीमारी का बहाना बना के, अवाम की आंखों में, अदालत की आंखों में धूल झोंक के 4 हफ्ते का बहाना करके वो लंदन फरार हुए हैं। तो अब ये जो, वो मैं बार बार एक ही बात करती हूँ, अभी भी यही करूंगी कि ये जो इनकलाब इनका आना था ना, इनके कायदे इनकलाब ने इनकलाब लाना था, वो वीजा एक्सपायरी के फौरन बाद, यानी होम डिपार्टमेंट से इनकलाब सीधा लैंड करेगा, या इस्लामाबाद या लाहौर। कि PTI की हुकूमत दीदा और दिल फरशेरा किए हुए है कि वो आए। डॉक्टर अफनान साहब, आपके लीडर्स भी मुस्कुरा के, सरदार अयाज सादिक खान सास्कर कहते हैं कि वो आएंगे। PTI अभी आपने सुना, बिल्कुल अपने कानों से सुना कि PTI भी दीदा और दिल फरशेरा किए हुआ है। तो फिर तो मामला कुछ ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। वजीर दाखिला तो कहते हैं कि शेख होने के बावजूद मैं अपने पल्ले से टिकट देने के लिए तैयार।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے ان سے نہ کوئی ڈلیوری ہوئی، نہ ان سے کوئی مطلب کہ ڈیولپمنٹ ہوئی، نہ ان سے آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، دالیں نہیں ہے، گھی نہیں ہے، پیٹرول کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے. اور یہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں ٹی وی ایسے بے شرموں کی طرح نواز شریف کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں. ہم جس جیل کی بات کرتے ہیں، نہ عالیہ کبھی جیل گئی ہے، نہ اس کا لیڈر کبھی جیل گیا. یہ دو دن جیل میں گزار لینا ان کو ایسی تسلی ہوگی کہ ساری زندگی نہیں بھولیں گے. اور اللہ نے چاہا جو علیمہ باجی کے مال بنایا ہے، جو عمران خان نے مال بنایا ہے، اور جو دیگر ان کے لوگ ہیں جنہوں نے مال بنایا ہے نا، یہ جو مافیاز کو ہیڈ کر کے شوگر مافیا، آٹا مافیا، فارماسیوٹیکل مافیا، یہ ایک دن ان کا احتساب بڑا سخت ہوگا اور یہ جیلوں میں جائیں گے. اور عمران خان جب جیل میں جائے گا تو ہم اس کو کوکومو بھی نہیں دیں گے. یہ میں آپ کو بھی بتا دوں. یہ جو اس نے یہاں پہ بڑے بڑے بڑکے مار رہے ہیں نا، ان سب کے ہم کیا کہتے ہیں بتائیں گے عوام کو کہ کس کس نے کہاں کیا دہاڑی لگائی ہوئی ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے، کہتے ہیں جھوٹے الزام لگانا. 4 سال ہو گئے ہیں جھوٹے الزام لگا رہے ہیں بیٹھ کے بے شرم لوگ. یہ بتائیں نا، کہتے ہیں کہ شوکت خانم کی رپورٹیں غلط تھی میاں نواز شریف کے بارے میں، یا جو آج بھی ڈاکٹروں کا بورڈ تھا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے، وہ آج بھی کیا کہتے ہیں پنجاب کی مختلف اسپتالوں میں ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں. ان کو لا کے بٹھائیں نا، بلا کے ان سے پوچھے طبیعت خراب تھی کہ نہیں تھی. یہ وہ بے شرم لوگ ہیں جنہوں نے کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا مذاق اڑایا. یہ وہ بے شرم لوگ ہیں جن کا کوئی نہ دین ہے نہ ایمان ہے. یہ طاقت کے اور پیسے کے پجاری ہیں. ان کو جہاں طاقت اور پیسہ ملے گا، یہ ان کی کوئی پارٹی بھی نہیں ہوتی. یہ ہر وقت ہر جگہ اپنی سیٹنگ بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ دوسروں کو آگے بھاشن دے رہے ہیں کہ کیا یہ مجھے بتائیں علیمہ باجی کا جو پیسہ ہے یہ کس کا پیسہ ہے؟ عمران خان نے یہ جو مافیاز بٹھائے ہوئے ہیں جو اس کا گھر چلاتے ہیں، یہ کس کا پیسہ ہے؟ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے کیا کہتے ہیں عمران خان کا گھر چلتا ہے، اس کی کیا کہتے ہیں پوری اسٹیٹ چلتی ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں وہ جسٹس وجیہ الدین نے کیا کہا، ابھی جو بیگ صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا، لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں، یہ کتنا کرپٹ آدمی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو ان کے انٹرنل معاملات ہیں، وجیہ الدین صاحب کہیں یا کوئی دوسرا کہے، لیکن کم از کم آپ کا پرسپیکٹو آ گیا. قادر خان مندوخیل صاحب، مجھے یاد ہے کوئی سال 6 مہینے پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہی بات کی تھی واپس آ جائیں، جو اب مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں. تو اس وقت نون لیگ کے دوست ناراض ہو گئے تھے. خیر وہ وقت گزر گیا. اب آپ کو ایز اے پولیٹیشین یا آپ کی پارٹی کو کوئی فیڈ بیک یا کوئی اسیسمنٹ ہے کہ میاں صاحب اب واقعی واپس آ رہے ہیں؟ میں آگے نہیں جاتا کہ جی واپس لائے جا رہے ہیں، کیا وہ واپس آتے نظر آ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں تو خود مسلم لیگ نون کے دوستوں کو یہ مشورہ دوں گا اور دیتا آ رہا ہوں ہر جگہ پہ کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوتے تو ان کی اسٹرینتھ ڈبل ہوتی، کارکن کے حوصلے بلند ہوتے. اور باقی رہ گئی حکومت کی جو دعوے کر رہے اور نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے یا شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس داخل کرنے کے، تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص اگر ملک سے چلا گیا یا جو بیماری تھا، مجھے ہمدردی ہے، ڈاکٹر عفنان صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے. کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا ان ظالموں نے مذاق اڑایا تھا، اور جو بیچاری اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ مغفرت فرمائے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی رپورٹ جو ہے نا، خود شوکت خانم کے موجودہ وزیر صحت ڈاکٹر فیصل نے اور ان کے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین صاحبہ نے، اور پھر جب بات آ گئی کابینہ میں، تو کابینہ میں ان کے وزیر شہری مزاری خود وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آنسو سے رو رہی تھی. اور پھر کابینہ کی خود پچھلے دنوں میں وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ کابینہ کی اکثریت کی مخالفت کی ہے. تو گو انہوں نے پاکستان کی کابینہ کی مخالفت کے باوجود اس کو بلڈوز کر کے نواز شریف صاحب کو اجازت دی ہے. تو سب سے بڑے مجرم تو پرائم منسٹر ہوئے، شہری مزاری صاحبہ ہو گیا، ڈاکٹر فیصل ہو گیا، اور ان کی ٹیم ہو گئی ہے. تو شہباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے یہ اپنے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر دے جن لوگوں نے جھوٹی رپورٹ بنائے. آپ ایک وکیل بھی ہیں، آپ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. یہ جو حکومت کہہ رہی ہے، اٹارنی جنرل کو وزیر اعظم صاحب نے ہدایت بھی دی ہے کہ آپ میاں شہباز شریف کے خلاف کیس کریں، جھوٹا ایفیڈیوٹ دینے کا یا گارنٹر ہونے کا. یہ تھوڑا سمجھا دیں کہ واقعی میاں شہباز شریف کے خلاف کتنا بڑا کیس بن سکتا ہے ان بنیادوں پر؟ دیکھیے کیس تو اگر مجھے ایز اے وکیل پوچھنا چاہے تو کیس تو بن سکتا ہے. اس کی وجہ یہ
کہ جب عدالتوں میں جو ملزمان کی ضمانت دیتے ہیں تو جب ملزم اگر چلا جاتا ہے تو پھر کورٹ جو ہے نا جو ضمانتی ہے جس کو شورٹی ہم کہتے ہیں اس شورٹی کو نوٹس دیتے ہیں اور پھر نوٹس دیتے ہیں اور نوٹس کے بعد اس کو یہ بھی کر لیتے ہیں اس میں کہ جو شورٹی اماؤنٹ ہوتا ہے اس کو ضبط کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ جو شورٹی اماؤنٹ ہے وہ 50 روپے کا اسٹمپ پیپر ہے یا کیا ہے میں نے ایگزیکٹ کہا ہے. تو اگر ضبط کریں گے تو حکومت پھر شورٹی کا جو اماؤنٹ ہے وہ ضبط کریں گے, یعنی شورٹی کو جیل میں نہیں بٹھا سکتے ہیں. تو یہ بھی میرے خیال میں ایسی حربے ہے جو حکومت استعمال کر رہی ہے. اور سب سے پہلے حکومت کو اگر وہ سمجھ رہے ہیں, میں تو نہیں کہوں گا بقول حکومت کی کہ وہ رپورٹیں جو ہے نا وہ جعلی تھی, جھوٹی تھی, تو یہ جھوٹے اور جعلی رپورٹ تو حکومت کی اپنی کابینہ اپنے لوگوں نے بنایا. تو پہلے سب سے پہلے شہباز شریف صاحب کے خلاف کاروائی سے پہلے اپنے لوگوں کے خلاف کاروائی کر, تاکہ لوگوں کو بھی احساس ہو کہ نیب کی طرح یہ صرف ایک طرفہ کاروائی نہیں کر رہے ہیں, یہ دو طرفہ کاروائی حکومت نے شروع کی ہے. تو تسلی ہوگی اور جس پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے, انصاف کا بھی بول بالا ہو جائے گا. عالیہ حمزہ صاحبہ, بڑی بار یہ بات ہوئی نا کہ جی ڈاکٹر شیریں مداری صاحبہ کی آنکھوں میں وزیر اعظم صاحب نے خود آنسو دیکھے تھے میاں شہباز شریف کی حالت کے حوالے سے, وہ بہت بار بات ہو گئی. لیکن یہ جو نئی لٹیگیشن کا معاملہ ہے, نئی قانونی چارہ جوئی کا معاملہ ہے میاں شہباز شریف کے خلاف, واقعی حکومت سیریس ہے کہ اس بنیاد پر ان کے خلاف کیس کیا جائے؟ وہ تو شورٹی بانڈ ہی پھر کینسل ہو جائے گا یا ضبط ہو جائے گا, اس میں اور کیا نکلنا ہے؟ اچھا پراچا صاحب, سب سے پہلے تو نا روزنامہ نوائے وقت کی میں ایک خبر آپ کو 10 دسمبر 2000 کی 2000 یعنی 21 سال پہلے کا اخبار ہے, بیانیہ ان کا آج بھی یہی ہے. اس میں کیا تھا, 21 سال سے میاں صاحب کا علاج ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جب ان کو مچھر کاٹ رہے تھے اٹک جیل میں اور وہ سیدھے وہاں سے جو ہے نا جدہ ڈیل کر کے گئے تھے, یہ تب کا اخبار ہے. 21 سال سے میاں صاحب کا علاج ہو رہا ہے, آج تک تو انہیں شفا ملی نہیں ہے اور نہ ملے گی. کیونکہ میں ایک بات بتا دوں, مطلب اس کا ہر چیز کا علاج ہو سکتا ہے لیکن ایسے جو یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکے نا, اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں عفنان صاحب, انہوں نے کہا جی جیل جائیں گے. ہم کیوں جیل جائیں؟ ہم نے کرپشن کی ہے, ہم نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے, ہم نے کیا کیا ہے جو ہمیں جیل سے ڈر لگے یا ہمیں اس سے ڈر لگے کہ جی ہمیں وہاں جا کے مچھر کاٹیں گے. بات صرف اتنی ہے, جب یہ علیمہ باجی کی بات کرتے ہیں نا, صرف ایک سیکنڈ, جب یہ علیمہ باجی کی بات کرتے ہیں نا تو ریکارڈ کے اوپر ہے مریم بی بی کے اکاؤنٹ میں سویدی صاحب اور لوتا صاحب نے شیئرز ان کے ٹرانسفر ہوئے تھے جس سے دونوں حضرات مکرے. اس کے بعد تیمینہ دورانی خواتین ہے, میں ایز اے خاتون آنا نہیں چاہتی تھی لیکن انہوں نے جو بات بنتے ہیں تیمینہ دورانہ کے وہ جادو ٹونے کا بھی بتا دیں, جادو کیسے کرتے ہیں یہ بھی بتا دیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف گریبی باتیں کر رہی ہیں, شوکت صاحب بلا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی اس پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے, میں آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر صاحب, ایک سیکنڈ, میں آپ کو پورا ڈاکٹر صاحب ٹائم کہتے ہیں یہ فضول باتیں کرانے کے لیے آپ لوگوں کو بلا لیتے ہیں, ان کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, وہ بات مکمل کر لیں, میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا. جی عالیہ حمزہ صاحب. دیکھیں جی, میں صرف اتنی بات کروں گی کہ آن ریکارڈ ہے تہمینہ دورانی کے اکاؤنٹ میں فالودے والا, پاپڑ والا سب نے پیسے ڈالے. یہ جھوٹ ہے, اس کا جواب بھی کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں سر, میں نے ایک دفعہ بات کی ہے, یہ بلو دا, دیکھیں میں یہ پروگرام سے اٹھ جاؤں گی اگر یہ آپ بات کریں, میں آپ کو فلور دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ ان کو روک نہیں سکتے, میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب پلیز میں آپ کی طرف آتا ہوں. ان لوگوں کا کوئی سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا ڈاکٹر صاحب, میں پورا ٹائم دوں گا. جی عالیہ حمزہ صاحب آپ بات پوری کر لیں پلیز. کلاسیفائڈ رپورٹس تھیں, کلاسیفائڈ رپورٹس انہوں نے پلیٹلیٹس کی, جیسے ہی وہ لندن پہنچے کلاسیفائڈ رپورٹس کرا دی انہوں نے. کیوں کرا دی؟ آئے آ کر جمع کرائیں. لندن کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے ان کا ویزا کیوں کینسل کیا؟ کیونکہ 21 سال سے ان کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہو رہا. آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ ان کو آنا چاہیے. نہیں سر, نہیں, میرا پوائنٹ بالکل نہیں آیا. آئی نیڈ ٹو کلیئر 2 things, کیونکہ 2 لوگ بات کرتے ہیں, مجھے جواب دے رہے ہیں, اور ابھی جو انہوں نے بلو دا بیلٹ بات کی مجھے اس کا بھی جواب دیں. اس کے بعد آپ جو مرضی کریں, میں اپنی باری پہ جواب دوں گی. بات صرف اتنی ہے کہ خان صاحب
पराचा साहब, मैंने आई रिक्वेस्टेड यू कि मुझे पूरी आप प्लीज बात करें ना, आलिया साहबा आप बात करें, आलिया साहबा आप बात करें प्लीज। 50 नवाज शरीफ साहब ने 50 दौरे किए, 30 निजी दौरे किए, लंदन जाकर बैठ गए, 6-6 महीने के लिए पीआईए का जहाज, पीआईए का वहां पर टीएडीए वो लेते रहे। ये कोई बेशर्मी नहीं थी, 5-5 करोड़ की वहां टिप्स देते रहे, ये कोई बेशर्मी नहीं थी। ये इनसे पूछे जरा, ये 1100 इन्होंने जो उम्र के ऊपर वहां पर उनकी बात क्यों नहीं करते? और किसकी जादू टोना की बात करें? नहीं, मुझे बात करनी है, ये कौन से जादू टोना की बात करें? वो जादू टोना की बात करें जो मरियम बीबी ग्लास लेकर आती है, वो जादू टोना की बात करें जिसके 10,000 के ये जो है तावीज लेते हैं, वो जादू टोना की बात करें जिसपे नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम बने, सारे तो इनके जादूगर रुकिएगा, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। अभी तो फिर इनके बैठे हुए हैं वहां पर, इनके लोग बैठे हुए हैं वहां पर जो जाकर तावीज लेते। आप देखिए मेरी एक बात रुकिएगा, आप प्लीज इधर रुके, मैं ब्रेक लेता हूं, मैं ब्रेक ले लेता हूं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब, आगे बढ़ते हैं। हुकूमत एक तो अदालत में जाना चाह रही है, प्लस हुकूमत ने यह भी अदालत से रिक्वेस्ट की है कि आप सुओ मोटो नोटिस लें। अब कानूनी अमल में ना आप रुकावट बन सकते हैं ना कोई और बन सकता है। ये तो फिर फेयर प्ले है कि अगर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाए कि आप सुओ मोटो नोटिस लें या उनके वकील जाके पेपर जमा करवाते हैं। देखिए बात ये है कि जो लीगल मामला है वो तो हुकूमत जो है लीगल अपना लेके जाना चाहती है, लेके जाए, लेकिन जैसे जो है वो अब्दुल सत्तार मंदूखेल साहब ने बात की कि अगर इन्होंने करना है एक्शन लेना तो डॉक्टर फैसल सुल्तान के खिलाफ ले, जो है बाकी जो इनके लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, ये जो इल्जाम लगाते हैं उनके खिलाफ एक्शन ले जिन्होंने रिपोर्टें बनाई हैं। ये और लोगों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान काम है, किसी को कुछ भी बोल दो। और खास तौर से देखें, हमें ये बात आवाम को बतानी चाहिए कि ये लोग, इनका सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो बातें करते हैं ना आगे टीवी के ऊपर, इनसे पूछे इनका सियासी बैकग्राउंड क्या है, कितनी तहरीकों में ये लोग लगे रहे, कितनी जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी, ये आए कैसे एमएनए बनते कैसे हैं, ये बताएंगे कहते हैं कौम को। ये भाषण दे रहे हैं, इनका गाली देने के अलावा इनकी कोई क्रेडेंशियल नहीं है, इनको गालियां देने के अलावा कुछ नहीं करना आता। ये लोगों पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, इसके अलावा इनकी कोई क्रेडेंशियल नहीं है। और ये जिस तरह एमएनए बनते हैं, मैं किस दिन मैंने ये रोशनी डालनी है कहते हैं, मैं डॉक्टर साहब देखिए ना, डॉक्टर साहब गुजारिश है आप ऐवान बाला के रुकन है, मेरी गुजारिश तो सुन लें सिर्फ 1 मिनट के लिए, अगर सिर्फ 1 मिनट दे दें। जो इलेक्शन कमीशन का मुल्क का मुरवजा कानून है उसके मुताबिक ही कोई एमएनए बनता है, वैसे तो कोई नहीं बैठ सकता ना। लेकिन मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप फिर अदालतों में फाइट बैक करेंगे, क्या करेंगे? एक मामला अब बाकायदा तौर पर हुकूमत अटॉर्नी जनरल को कह चुकी है। देखिए ये हुकूमत के अटॉर्नी जनरल से कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग उल्टे सीधे केसेस इन्होंने फ्रॉम डे 1 बनाए हैं। इन्होंने झूठे केसेस बनाए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे, शरीफ फैमिली पे, पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप पे। 4 साल हो गए, एक चीज प्रूव नहीं हुई। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा सुबह शाम इन्होंने किया इस मुल्क के लिए? क्या ये हुकूमत इसलिए आई थी ताकि ये सारे दिन बैठ के झूठ बोले टीवी के ऊपर, लोगों की पगड़ियां उछाले? ये इसलिए कहते हैं यहाँ पे आते, मुझे बताएं ना क्या कहते हैं। इन्होंने कितनी दफा कहा ये मिल गया, वो मिल गया, ये हो गया, यूं हो गया। एंड में नेशनल क्राइम एजेंसी जो है वो 3 मुल्कों में इन्वेस्टिगेशन करके कहती है कि कोई हमें सबूत नहीं मिला शहबाज शरीफ की करप्शन का। क्या ये उसके बाद भी आप देखें कितनी खूबसूरती से ये लोग टीवी पे आगे डिटाई के साथ झूठ बोलते हैं। मुझे बताएं ना इसका क्या पॉइंट टेकन। कादिर खान मंदोखेल साहब, अब इजलास दोबारा बुलाए जा रहे हैं, सेनेट का भी, कौमी असेंबली का भी। आज वजीर आजम साहब ने अपने तर्जमानों के साथ मुशावरत की, मिनी बजट पास हो जाएगा। आप भी अपनी जगह पे कायम है, नून लीग भी कायम है, लेकिन हुकूमत के पास साथ इत्तेहादी खड़े हैं। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम इस मिनी बजट के हक में वोट नहीं देंगे। हर कोई अपनी अपनी कैलकुलेशन कर रहा है। आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए, हम तो एज ए जॉइंट अपोजिशन पिछले हफ्ते हमारा ये फैसला भी हुआ था कि हम हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से रब्ता करेंगे, चाहे काफ लीग हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे जीडीए हो। और उसके साथ साथ हम हुकूमत के जो अपनी एमएनएज है उनसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा ये पाकिस्तान
पाकिस्तान बेचने में और ये IMF को गिरवी रखने में, स्टेट बैंक को बेचने में ये अब हुकूमत का साथ नहीं दिए, क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हें अपने इलाकों में जाना होता है, और अपने इलाकों में जाने का रिजल्ट जैसा वो त्यानी साहब चले गए, PTI के जो MNA हैं, तो वो पूरी दुनिया ने उसका असर देख लिया। इस तरह जो रिजर्व सीट वाले हैं जैसे आलिया बीबी है वो तो बच जाएगी, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं इलाके वाइज तो वो नहीं जा सकेंगे। तो हम हुकूमत की, और ऑलरेडी आमिर लियाकत ने कहा कि मैं INU में लाया गया हूँ, और नूर आलम खान साहब चीख के बोला है, कराची के MNA इनके सारे रोडों पे आ गए गैस के हवाले से। कादिर खान साहब, आप भी ये बातें सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन मैटर करता है जब वो वोट डालते हैं, करारदाद हो, बिल हो। ज्वाइंट सेशन में जब ये बिल पास होना था, आमिर लियाकत हुसैन साहब ने ये बात की थी, लेकिन वोट तो दिया था। सो प्रैक्टिकली क्या फर्क पड़ता है ऐसी बात करके, लेकिन वोट तो दे दिए जाते हैं। पराचा साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो आप मेरे ख्याल में मैंने दूसरा जुमला मुकम्मल से पहले आपने अगला सवाल की, ठीक है, अच्छा सवाल है। हाँ, यही तो हमारे रोना है, यही तो बदकिस्मती है इस मुल्क का कि रात के अंधेरों में अननोन नंबर से जो टेलीफोन आ जाते हैं तो बहुत सारे डर जाते हैं बेचारे। जैसा वो चौहान साहब थे, बेचारे 2 दिन जेल चले गए तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो ऐसे लोगों को तो फिर सियासत करने का कोई हक नहीं है, और ऐसे लोग अपने अवाम के गद्दार होते हैं। जब आवाम से वोट लेते हैं और फिर धोखा देके और फिर इस तरह टेलीफोन के कॉल्स पे वो नाचते हैं और वोट देते हैं, तो ये तो बदकिस्मती है। लेकिन आप मुझे बता दो पराचा साहब, एज ए पॉलिटिकल, एज ए एनालिस्ट, आप मुझे बताओ, जमहूरी पार्टी, हम लोग पीपल्स पार्टी, हम क्या करेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट में शलवारें लटकाने की आदि नहीं है। हम उसके ऊपर PTI पर हमला करने, पुलिस अफसरान को थप्पड़ मारने, लोगों को उंडी पे वरगलाने में, इस टाइप के हथकंडे या कब्रें खोदने में, इस चीजों पे पीपल्स पार्टी कभी यकीन नहीं करती है। पीपल्स पार्टी एहतजाज जो कि जमहूरी है और अदम एतमाद जो कि जमहूरी हक है, उस पे पीपल्स पार्टी अभी तक एहतियाजियों को राजी करने में नाकाम हुई है। लेकिन जो एहतजाज का सिलसिला है, जिस दिन ये बजट पेश हुआ था, मिनी बजट, उस दिन भी आपने देखा पीपल्स पार्टी के जो MNAs थे वो सबसे आगे थे, नून लीग पे थे। तो सवाल ये कि आप मुझे बता दो कि इसके अलावा हमारे पास क्या रास्ता है? अगर कोई नहीं, देखे ना आपका कादिर खान साहब, आप मुझे बार बार सवाल कर रहे हैं, हालांकि सवाल तो मैंने करना होता है। बहरहाल सवाल ये है, आपकी पार्टी का तो यकीन है ना कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और इंतकाम तो खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने लिया है। आज भी हुकूमती तर्जमान वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि JUI का वहां जीतना मुल्क की बदकिस्मती है। तो जमहूरियत जमहूरी अमल है ना। कल को PTI जीती थी, आज PTI हारी है, अगले दिन हो सकता है नून लीग जीत जाए या PTI जीत जाए। तो बेहतर नहीं है कि इसी स्पिरिट से आगे बढ़ा जाए? देखिए पराचा साहब, यहाँ थोड़ा सा आप मिस्टेक कर रहे हो। जो 2018 का इलेक्शन था वो RTS सिस्टम का इलेक्शन था, ठीक है। और अब जो इलेक्शन है जो पुख्तनख्वा में, जो पाकिस्तान में, आलिया बीबी को पता होगा, PTI का सबसे मजबूत गढ़ खैबर पुख्तनख्वा का साउथ जोन है। साउथ जोन में PTI और जमीयत की अक्सरियत थी, और नॉर्थ जोन में नून लीग और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। मगर उसके बावजूद वहां जो मौलाना साहब की पार्टी जीती है तो वो पूरे PDM जीती है, और PTI की 9 साल से हुकूमत है, वो हार गई। पीपल्स पार्टी सिर्फ 11,000 वोटों से पीछे थी PTI के 11 MPA के बावजूद। तो मैं समझ रहा हूं सिंध तो हमारा गढ़ है ही है, हमने तो पेशावर में भी इनको शिकस्त दे दी है। तो सवाल ये है कि इनका ये हाल है, तो यकीनन आप सही फरमा रहे कि वोट के जरिए आवाम इनको सही तरीके से मारेंगे जूता। लेकिन बात ये होता है ना, एक इलेक्शन के बाद अनाउंस शुदा शेड्यूल जो 16 जनवरी का नॉर्थ जोन का पुख्तनख्वा का होना था, वो ने कैंसिल कर दिया। और कैंसिल किस बात पे कर दिया? कि चूंकि वहां सर्दी है। तो भाई शेड्यूल अनाउंस होने से पहले आपको नहीं पता था कि जनवरी में इस इलाके में मल्लखंड, स्वात, इस एरिया में सर्दी हुई? आपने उस वक्त क्यों नहीं सोचा? हुकूमत ने थोड़ा शेड्यूल अनाउंस किया या कैंसिल किया। देखे ना, जब इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है, डस्का के हवाले से हम अप्रिशिएट करते हैं। इलेक्शन कमीशन मीन इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा है, तो अगर ये डिसीजन कर लिया, वैसे भी 1-2 महीने में क्या फर्क पड़ना है। आपने आलिया हमजा साहिबा के हवाले से बात की। आलिया साहिबा, वोट के जरिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने एक फैसला दिया है, वो फिर आज फिर हुकूमती तर्जमान कह रहे हैं कि बदकिस्मती है ये।
पराचे साहब, अब ना मुझे प्लीज और किसी को ना बोलने दीजिएगा, मैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने लगी हूँ। मुझसे आपको तो सवाल करना चाहिए था मंदोखेल साहब से, क्या आरटीएस सिस्टम से सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था? सिंध में इनकी हुकूमत भी तो उसी आरटीएस से आई है ना। मतलब ये यहाँ बैठकर जो मर्जी कहते रहे, ये तो ये समझ रहे होते कि शायद यहाँ पर सारे बेवकूफ बैठे हैं। फिर ये केपीके की बात करें और कह रहे हैं कि हम केपीके के इलेक्शन सेकंड फेज को हम मुलतवी कराना चाहते हैं, जबकि पीएमएल-एन के पार्लिमानी लीडर ने खत लिखा है कि आप सेकंड फेज ऑफ केपीके इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दें। तो मतलब ये एक पार्टी एक पेज पे होने वाले उसका मलबा भी हम पर डाल रहे हैं। अब जरा खैबर पख्तूनख्वा के रिजल्ट को बड़े हौसले से सुनिएगा। यहां पर 90% जो विलेज काउंसिल के रिजल्ट्स आए, 90% में अभी तहसील सतह की बात नहीं करी, मैं विलेज काउंसिल की बात करी हूं, नीचे की सतह की। 90% में पीटीआई जीती है। 17 अजला में से 52 तहसीलों के रिजल्ट सर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर है। खुदा का सर, मैंने कहा था प्लीज इनको चुप करा दे। केपीके में इनसे कहें कि 17 अजला में से 52 तहसीलों के जो वोट आए हैं उसमें 9 लाख लेकर पीटीआई मकबूल तरीन वोटर जमात है, और दोनों पार्टियां 2-2 लाख ले रही हैं। नीचे से 5वें नंबर पर आ रही हैं और यहां आकर हमें सुना रही हैं एक सेंट्रल पंजाब की जमात रह गई है, एक इंटीरियर सिंध की जमात रह गई है। हमारी फिक्र ना करें, इलेक्शन से भागने वाले आप, आरटीएस से जीतने वाले ख्वाजा आसिफ। अब आ जाए सर, एक सेकंड, अब आ जाए। इन्होंने कहा हमने झूठे केसेस बनाए। जी अगर हमने झूठे केसेस बनाए थे तो बाप साहब ने क्या कहा था? ये है वो जराए। बेटी साहिबा ने क्या कहा था? लंदन क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है? वो बबलू डब्लू ने कहा था जी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ये प्रॉपर्टी हमारी है। उसके बाद यानी ये कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह से लेकर कि ये सारा कुछ दादा पे डालते रहे। अब इनसे कहे ना रसीदे निकाले, हम कहते हैं रसीदे निकाले, ये आगे से कहते हैं, ये कहते हैं नाशिद अरशद मलिक की ऑडियो और वीडियो ले आते हैं, हम इनसे कहते हैं रसीदे निकाले। ये आगे से क्या करते हैं, ये जाला एफिडेविट ले आते हैं राना शमीम का, हम इनसे कहते हैं रसीदे निकाले। ये ऑडियो वीडियो ले आते हैं चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की डिफरेंट टुकड़े जोड़ के। देखिए फिर ये बात कर रहे थे इन्होंने एफआईए का चलान नहीं पढ़ा, इन्होंने सीएम शहबाज की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, जो इनके एक्स सीएम रहे, जिन्होंने कहा 25 अरब मेरे अकाउंट में कैसे आ गए, मुझे तो कुछ पता नहीं है। अब आ जाए जादू टोने के ऊपर, जरा मैं इनकी तबीयत साफ कर दूं उसके ऊपर। इनको हर बात में जादू टोना याद आते ना, इसलिए कि वो पीरनी बैठी है जो इतना बड़ा ग्लास लेकर हर वक्त फिरती रहती है। उनसे कह ले देग भी उनको, वो जो उनके पीर देंगे ना ख्वाजा सरा पीर, देग भी उठा के फिरेंगे तो 2023 का इलेक्शन इनका नहीं आने वाला। जादूगर वो है, और बेगम सफदर साहिबा के तो शौहर मान चुके हैं कि हम पीरी मुरीदी पे यकीन रखते हैं। जो 22 अरब सफदर के वलीमे और शादी पे खर्च हुआ था वो इनके मुरीदों ने दिया था। ये तो ऐसे पीर मुरीद है। इस तरह तो पीरनी कौन है? मरियम नवाज। तावीज लेने वाले कौन हुए? शहबाज। तावीज लेने वाले कौन हुए? नवाज शरीफ। जो 2 दफा वज़ारत उज़्मा इन्हीं तावीजों के थ्रू ले चुके। तो ये इनकी पीरी फकीरी है, इसका आईना इन्हें मैंने अच्छी तरह दिखा दिया। नहीं एक सेकंड, और लास्ट बात इन्होंने बात की थी ना, इन्होंने मुझसे पूछा था मैं कैसे आई, मैं इनसे पूछती हूँ अल्लाह मियाँ इनके फादर को जन्नत नसीब करे। मैं नहीं उनको लाना चाहती थी, लेकिन इनसे पूछे, इनको तो कोई जानता ही नहीं था। इनको तो सेनेटर की सीट, इनको सेनेटर की सीट, इनके सेनेटर की सीट उनकी वजह से मिली है इनको। देखिए जी आप मुझे किसी प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं ब्रेक ले लेता हूँ सर, मैं ब्रेक लेता हूँ। मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा डॉक्टर सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा। मैं ब्रेक ले लेता हूं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये मिनी बजट पास होना है, मिनी बजट के असरात नेगेटिव या पॉजिटिव, वैसे क्या पॉजिटिव आएंगे आवाम के लिए तो मसाइल हैं, लेकिन बड़ी जबरदस्त बात की, सच्चाई की बात की वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने कि भाई अमेरिका का भी दबाव है, IMF की शराइत सख्त हैं, चाहे आप अपोजिशन में हैं, चाहे आप हुकूमत में हैं, चाहे आप इत्तेहादी हैं, किसी भी हवाले से
لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر آپ پہ بھی براہ راست ہے، مجھ پہ بھی براہ راست ہے، اور پاکستان کے شہریوں پر بھی ہے۔ میں اسپیسیفک یہ معاملات اٹھانا چاہ رہا ہوں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملکی صورتحال کے حوالے سے۔ سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب شوکت ترین وزیر خزانہ ہیں، آپ ان کی باتیں پہلے بھی سنتے رہے ہیں، وہ وزیر بننے سے پہلے بھی وہ اکانومی کے بارے میں بڑی کھری کھری بات کرتے تھے، اب بھی انہوں نے کھری کھری بات کر دی کہ مجبوری ہے ہمیں، آئی ایم ایف کی شرائط ہمیں ماننا پڑی ہیں۔ وہ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مجبوری کے اندر یہ فیصلے کر رہے ہیں، اثرات تو پھر سب پہ پڑیں گے نا ڈاکٹر صاحب۔ ان کا اکنامک ایجنڈا یہ تھا کہ 200 ارب ڈالر باہر سے آئے گی، 100 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گی اور 100 ارب ڈالر سے ملک بنائے گی۔ یہ اکنامک پلان تھا پاکستان تحریک انصاف کا، بہت جو ان کے ارسطو تھے، اسد عمر صاحب اور مراد سعید اور عمران خان صاحب، انہوں نے مل کے یہ پلان بنایا تھا۔ اب اس کے بعد جب حکومت ان کے ہاتھ لگ گئی، جیسے بھی لگی، انہوں نے یہ کہتے ہیں مسلط شدہ رجیم ہے کہتے ہیں اس ملک کے اوپر، انہوں نے آ کے ملک کی اکانومی کا جنازہ جو ہے وہ پہلے 8-9 مہینے میں اپنی الٹی سیدھی پالیسی سے نکال دیا۔ مطلب اس حد تک کہ سی پیک چلتا ہوا ان کو دیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس کو ستیہ ناش کر دیا سی پیک کو، اس کے سارے چائنیز سے جا کے بدتمیزیاں کرتے رہے، انہوں نے ساری ان کے پیسے بند کر دیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ باہر سے 200 ارب ڈالر پتہ نہیں کہاں سے آنا تھا، وہ آیا نہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے جو نکمے اور کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، جب آپ ان کو ملک پہ مسلط کرتے ہیں تو اس کی قیمت پوری قوم کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ آج آٹے کی صورت میں، چینی کی صورت میں، دالیں، گھی، پیٹرول، آپ نام لے کیا کہتے ہیں، اس کا جو ان کی نکمے پن اور ان کی چوریوں کی وجہ سے کیا کہتے ہیں اس ملک کے لوگوں کو نہیں دینا پڑ رہا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ڈی اے پی کا پھر اپوزیشن ایز اے جوائنٹ اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی، چلے باہر تو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی این پی علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں تو آپ لوگ اکٹھے ہیں، تو would you be able to block this bill؟ دیکھیں ہم جو ہے اپوزیشن میں ہوتی اس لیے کیونکہ اس کے پاس نمبر کم ہوتے ہیں، اگر نمبر زیادہ ہوں تو پھر تو وہ حکومت میں ہو۔ اب بات یہ ہے کہ ان کے اتحادی جو ہیں وہ اور جو بیساکھیاں ان کے ساتھ لگی ہوئی، بلکہ اتحادی بھی نہیں، جو بیساکھیاں ہیں بنیادی طور پہ معاملہ ان کا ہے۔ اگر تو بیساکھیاں ان کے ساتھ ہوئیں تو یہ پاس کرا لیں گے، اگر نہ ہوئی تو یہ جوائنٹ سیشن سے ایک ہفتہ پہلے پرائیویٹ بل 2 موو کیے تھے، دونوں یہ ہار گئی تھی حکومت۔ ان کا یہ حال ہے، ان کے اپنے ایم این اے ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، ان کو جا کے حلقوں میں جو لوگ ان کا کرتے ہیں وہ سارے پاکستانی دیکھیں۔ کوئی ایم این اے چھوڑ کے تو نہیں گیا، ابھی تک ہم نے کوئی ڈیفیکشن نہیں دیکھی۔ ناراضگیاں ہوتی ہیں پارٹیوں میں، اسپیشلی جب کوئی پارٹی اقتدار میں ہو تو اس کے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اتحادی بھی، مندوخیل صاحب بیٹھے ہیں، اتحادیوں کے ساتھ چلنا ان کی پارٹی کو معلوم ہے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کیا اسٹریٹجی ہے جس کی بنیاد پر جو کچھ آپ کوشش کریں گے کہ ان کا راستہ روکا جائے، جہاں ہم ان کا جس طریقے سے ہم ان کا راستہ روک سکتے ہیں، ہم سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، ہر جگہ اس کو رجسٹ کریں گے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بل پاس نہیں ہوگا انلیس کہ بیساکھیاں ان کے ساتھ ہو۔ اگر تو بیساکھیاں ان کے ساتھ نہ ہو یہ پاس ہی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ اتحادی اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، نہ ان کے اپنے ایم این اے اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اب کوئی زبردستی اس ملک پہ دھونسنا چاہے کوئی چیز تو پھر اس کا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ عالیہ حمزہ صاحبہ وزیر خزانہ نے بڑا اوپنلی بات کی، انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں کی۔ انہوں نے کہا امریکہ کا دباؤ ہے، آئی ایم ایف کی شرائط سخت ہیں، تو بجائے اس کے کہ ڈیلیکیٹ سفارتکاری کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے اور بار بار کی جائے، ہماری طرف سے کچھ، آپ لاہور میں بیٹھی ہیں، کچھ بڑکیں آ جاتی ہیں جس سے اور معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یہ بھی کوئی ریئلائزیشن ہے؟ پراچا صاحب میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ ہم نے 70 سال وہ ہمیں کہتے رہے ڈو مور، اور ہم ڈو مور کرتے رہے۔ آج میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم ان 70 سالوں کی بیلنس شیٹ بنائیں اور ہم اس کا اینڈ ریزلٹ دیکھیں تو پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا؟ ہر دفعہ ان کے ڈو مور کہنے پر ہم ڈو مور کرتے رہے، لیکن ہم پھنستے ہی گئے اس ساری چیز میں۔ کہیں تو آ کر ادھر بریک لگنی تھی نا، کہیں تو آ کر ان کو نہ کرنی تھی، کہیں تو آ کر انہیں ایبسولوٹلی نو کرنا تھا۔ دیکھیں عزت سے بڑی، غیرت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں۔ میں تھوڑا سا، میرے بھائی نے کہی، میں تو بڑی سادہ سے الفاظ میں بتا دوں گی، جب پوری دنیا کے اندر انڈیا کی گروتھ -8، یو کے کی گروتھ -10، یو ایس کی گروتھ -3.7، ایران
की ग्रोथ -6.5 थी ना, पाकिस्तान की ग्रोथ 3.94 आई, और उसके बाद अब इस साल जो हम ग्रोथ छोड़ के जाएंगे वो 5.4 आएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ 2.7%, इंडस्ट्री में 3.5% और सर्विसेज में 4.43%। और ये वो कोई क्रेडिट कार्ड वाली ग्रोथ नहीं थी कि मैं कर्जा करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर एक ग्रोथ दिखा दूं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, LSM को भी ग्रो किया, एग्रीकल्चर को भी ग्रो किया। ये यहां पर जो ये कहा जा रहा है ना, आटा इस साल अगर जब हम इंपोर्ट करेंगे पिछले साल से आधा करेंगे, शुगर हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह से हमारे जो मकई, राइस, हमारी जो कॉटन की सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। हम जो भी कह लें, हम हालात देखें, दो चीजें होती हैं। एक होते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये कहते हैं 31 बिलियन से ऊपर हम इंशाल्लाह ताला अपनी एक्सपोर्ट लेकर जा रहे हैं। रिमिटेंसेस हमारे जो कभी 19 बिलियन डॉलर के नहीं थे, अब हम 30 बिलियन डॉलर से ऊपर लेकर जा रहे हैं। इसी तरह से हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है हम उसको बढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह। हम जो इन्होंने, मैं ये कहती हूँ ना, 5 सालों में 1800 अरब का इजाफा कर सके, हम इंशाल्लाह ताला जब हम ये करेंगे तो हम 3000 अरब से ज्यादा करके 6000 अरब तक टैक्स बेस देकर जाएंगे। हम पाकिस्तान को एक, जिसे कहें एटलीस्ट इंपोर्ट हुई चीजों से एक सेल्फ सफिशिएंट मुल्क छोड़कर जाएंगे। देखिए, आसान नहीं है रिफॉर्म्स करना, रिफॉर्म्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, हम एक उस चीज की तरफ जाना चाहते हैं। आज हम एक फिगर देख रहे थे, इनके सालों के अंदर जो कर्जा लिया गया ना, 4.5 अरब हर साल में लिया गया। हमारे 3 सालों में 2.4 अरब डॉलर हर साल में लिया गया। जो हम नेट अपना एवरेज निकालते हैं वो ये आ रहा है। ये सर एक सेकेंड, ये सारा का सारा डेटा, सर एक सेकेंड, ये सारा का सारा डेटा मैं इसीलिए ये कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट आज वैसे भी टैक्स कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट का इनके क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अंदर इन्हें सिर्फ इतना पता है कि नेशनल असेंबली या सेनेट के अंदर कोई ऐसी चीज, सर मेरी एक बात सुने, कोई ऐसी चीज ये इसके अंदर आया हुआ है, ये इन लोगों ने ये 30 दिसंबर 2021 का डेटा है, ये ले हुआ है, इसके अंदर ये सारा का सारा डेटा है। इनसे कहेंगे जाकर देख लें, अगर किसी चीज को इन्होंने करना है तो सेनेट और नेशनल असेंबली मौजूद है। मैं फजूल बातों के ऊपर का जवाब देना पसंद करती हूँ, ना डिबेट करना चाहती हूँ। ये डेटा है, जाकर देख लें। कादिर खान मंदोखेल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जो भी हकायक हों, वो तल्ख हकायक हों, वो बिटरनेस हो, वो मादी की गलत पॉलिसीज हो या इनकी गलत पॉलिसी हो, या जब 2018 में आए तो इनडिसाइसिवनेस थी, IMF के पास जाए ना जाए, जो कुछ भी हो, लेकिन हालत आज जो पाकिस्तान के अवाम की है वो दीदनी है। जितना हम कंपेयर कर लें इधर उधर के मुमालिक के साथ, हमारी परचेजिंग पावर वो नहीं है जो बरतानिया की मिसाल दी जाए, फ्रांस की मिसाल दी जाए, जर्मनी की मिसाल दी जाए। अवाम का क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल में जो नया पाकिस्तान का शोशा छोड़ा था इन लोगों ने कंटेनर पे चढ़ के, वो तो मजा चका दिया अवाम को। लेकिन अब मैं यही कहूंगा कि खुदा का वास्ता 3.5 साल में जो आपने पाकिस्तान का अशर करना था वो आप कर चुके हो। अब अल्लाह का वास्ता जान छोड़े इस मुल्क से आवाम का। आलिया बीबी की एक आदत है, ये अखबार पढ़ना शुरू कर देती है, उसके बाद वो कानून में रुई डाल के और किसी की बात नहीं सुनती। असेंबली में भी यही हालत है इनका। और ये परचून की एक लंबी लिस्ट आपको बेसुरे लिस्ट आपके सामने पेश कर देती है। मैं आपके तौर से पूछना चाह रहा हूँ, 3.5 साल में एक प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट मुकम्मल करके बता दो। हर एक का बयान होता है, मतलब अगर वज़ीर आज़म वो तकरीर लिखी हुई नहीं पढ़ते तो आप लोग उस पर तनकीद करते हैं जी के वज़ीर आज़म ऐसे ही बोलते हैं, गलतियां करते हैं। अगर कोई नोट तैयारी करके पढ़ के सामने आए तो आप झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन नेशनल टीवी पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब कर्जे इन्होंने ज्यादा लिए और ये कह रहे हैं कि हमने कर्जे नहीं लिए।
अब ये इससे बड़ा अच्छा, है ही नहीं पूरी सर दुनिया इनसे में। पूछ ले कितने डबल कर्जे किए लिए हैं और इन्होंने, कितने डबल पे किए। किए हैं, पूछे इनसे सर इनसे पूछे ना, फिगर्स आपको दें, हैरान होना चाहिए ना। फिगर्स दें, बाद में झूठ और फिगर्स बाद में देना, मैं तो फिगर्स दे रही हूँ। ये रट्टे मार के आ जाती है। फिगर्स का इन्होंने रट्टे जवाब मारे हुए, इनको पता ही फिगर्स नहीं है क्या है, बोल रही है। फिगर्स का इनको जो लाके जवाब दे देते आगे अखबार पढ़ना शुरू कर देती, बिल्कुल ठीक कह रहे मधु साहब। शौकत साहब झूठ ये बोल बोल मैं के, झूठ क्वेश्चन बोल बोल नंबर के मुल्क बता में रही हूँ, तरक्की नहीं इनसे आएगी। कहें झूठ बोलने से लोगों के जाएं पेट जाकर नहीं पढ़े, भरेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन एक पाकिस्तान में है, तरक्की नहीं आएगी। इनसे कहें पढ़ा झूठ बोलने करें, से जब जाते हैं पाकिस्तान पढ़ा नहीं चलेगा। करें, जवाब सवाल वहां किया करें। तो आप लोगों ने उनका भी टाइम ले लिया। आलिया हमजा मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कादिर खान मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया, आपको आखिरी सवाल में थोड़ा कम बोलने का मौका मिला, बहरहाल आपका भी शुक्रिया। नाजरीन ये डिबेट्स, ये डिस्कशन तो चलती रहेंगी, जो भी इनका नतीजा निकले, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि फिर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोरोना की लहर आने वाली है और बार बार हुक्काम बाला और खास तौर पर जो इदारा एनसीओसी जो हमें इन 2 सालों में जिसने वाकई स्टीयर किया है कौम को आउट ऑफ दिस कोरोना क्राइसिस, वो भी अब वार्निंग दे रहा है कि ख्याल करें। तो लिहाजा खुदा के लिए ख्याल करें, इसी में आपकी, आपके खानदान की, हम सब की और हमारे मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी है। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।